60 টাকা 61 টাকা। एक माल 60 60 টাকা 61 টাকা এ ফাইবারে बाबा यार चलाएगा में उठाओ खाली कितना है? अरे माल 60 टाका 60 टाका खाली 60 में खाली 60 में আমি এই জায়গা নেই কারোগুলো আসেন এখানে পিঠে ড্রেস নিয়ে এসেছিলাম পিঠের ডাই দাদা কত করে পিঠে ড্রেস করে নিয়ে এসেছিলাম দাদা এটা কত করে होता है तो भी छोड़ना चाहिए घर बनाने खाली 60 भी हर एक माल 60 हर एक माल 60 हर एक माल 60 खाली 60 भी
টেবিল, মাছের চপ, লোটে মাছ, এটা কত করে? 40 টাকা। আর এটা? এটা 60 টাকা। এদিকে খাওয়া গেছে?